iti damag negosyo. Ngimato ti 2.9% tinagtipo na pastrek dagiti Bangko ti Pilipinas ito muna quarter ti tawen nga umabot iti 104.82 billion pesos manipod ti 101.9 billion pesos idi na panatawen. Segundo ti Bangko Sentral ng Pilipinas, kang runaan a rason tingin mato a pastrek iti panagpautang ken immadu nga assets dagiti bangko. Di makalmet iti 10% ti pakabuklan nga operating income ti industriya gapu iti panagpangato ti net interest income. Uray imbaba ti Bangko Sentral ng Pilipinas ti interest rates kitagtultuloy a nakapastrek dagiti bangko manipod ti loan repricing ken panagadu ti pautang. Ti sukat ti piso, kadagiti foreign currencies, may basar ti closing transactions ti Bangko Sentral ng Pilipinas ken Bankers Association of the Philippines itang malem, US dollar 61 pesos and 75 centavos, Singapore dollar 48 pesos and 30 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 88 centavos, Euro 71 pesos and 99 centavos, ken Saudi Arabian Rial 16 pesos and 45 centavos. Ti oil price adjustment itangal daw ti Martes, May 19, 2026. Ti diesel ngimmina ti 2 pesos and 82 centavos kada litro. Ti gasolina ngimmina ti 1 peso and 21 centavos kada litro, ken ti kerosene 5 ka ti 2 pesos and 11 centavos kada litro. Daytay ti damag negosyo para ti Bombo News and Views. Daytay ni Bombo Jun Arizabal Alcartado, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!